Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Binati syifa wa sihha wal aman wal afiyah wal hidayah wal mutminah mawaddah wa rahmah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan marhamnya syukur Habib Ali bin Afdal wa khususan sahibul fadilah Habib Bakar bin Abdul khususan sahibul fadilah bahagia di insyaallah rohaniah di haji setiap khususan rohaniah insyaallah fokus pada rohaniah mahajid ahbin fokus pada rohaniah bahagia di rohaniah sahibul majlis jamaah hatibul hadat di barakah umul Quran syayudillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin summa hadratik khususan ahlul kubur wa khususan summa ila rusul kumbang bin summa ila rohi summa ila rohi khususan summa ibadah al-maktum bin fayyadna khususan alil kubur wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi barakahumul Qur'an syayudillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Ya Maliku Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Mu'min Ya Azizu Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari'u Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fatahu ya alimu ya qabidu ya basidu ya khabidu ya rabi'u ya mu'izu ya mudillu ya sami'u ya basir ya hakimu ya adlu ya latifu ya khabiru ya alimu ya azimu ya ghafuru ya syakur ya aliyu ya kabiru ya hafizu ya muqitu ya hasibu ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujibu ya wasi'u ya hakimu ya wadud ya majidu ya ba'isu ya syahidu ya haku ya wakil ya qawiyu ya matinu ya waliyu ya hamidu ya musi ya mubdi'u ya mu'idu ya muhi ya mumitu ya hayu ya qayyum ya wajidu ya majidu ya wa'izu ya samad ya qadiru ya muqaddiru ya muqaddimu ya muakhiru ya awalu ya akhir ya zahiru ya batinu ya wali ya muta'ali ya baru ya tawabu ya mutaqi
رحيم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا معدي يا منيع يا ضار يا نبيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لصاحب الردم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله وخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر يا ربنا وهو عنا وهو الذي كان منا يا ربنا وهو عنا وهو الذي كان منا يا ربنا وهو عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شهر ظالمين يا قوي يا متين في شهر ظالمين يا قوي يا متين في شهر ظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 هم مبود لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وعن أبي الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bang El, nyobain ya Bang El, dibantu sama Pak Ustadz. Ayo. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah Li Sayyidina Al-Fatihah Li Sayyidina wa qudwatinal Wakut batina Bakihil Bakihil Muqaddam Muqaddam Muhammad ibni Muhammad ibni Ali Ali Ba'alawi Ba'alawi wa usulihi wa usulihi wa furu'i furu'ihi wa jami'i wa jami'i sadatina sadatina Ali Ali Ba'alawi Ba'alawi bi anna Allah bi anna Allah yu'li yu'li darajatihim darajatihi fil jannah fil jannah wa yunawwiru wa yunawiru daraihahum duro
doro'iyahum wa yu'idu wa yu'idu alaina wa alaina min barakatihim min barakatihim wa asrarihim wa asrarihim wa anwarihim wa anwarihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah Li jami'i li jami'i sadatina sufiyati sufiyati wa jami'i wa jami'i awliya'i illahi illahi ta'ala min bazariki min masyarikil mas min masyarikil min masarikil ardi ila magharibiha magharibiha bariha wa bahriha وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم hum fil jannah wa yunawwir ضرائعهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم idni wa dunya wal akhirah ويلهبنا بهم fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kawan. Al-Fatihata li sahibir ratibi kutbil irsyadi wa Ghusil bilad biladi sayyidina al-habibi Abdullah ibn Alwi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi bi anna Allah yuqaddisu arwa'ahum bil jannah wa yunawwiru daraihahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah lana wa lakum ya radiyuna bi'anna Allah yuhibbul rasail minna wa minkum sallahu ma yurdillaha wa rasulahu wa walidina wa walidikum wa masayina wa masayikum bid-dini wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والحجاج والمسافرين والحجاج والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين لأن الله يصيبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويقيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Amin ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihil mu'adzamati wa sallallahu masani wal qur'anil azim. Amin. An tahfaz lana bi kulli khair wa an tafadala alaina bi kulli khair wa an taj'alna min ahli khair wa an tu'amilana ya maulana muamalataka ini ahli khair wa an tahfadana bi adyanina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ahlalina wa akhbabina min kulli mihatin wa fitnatin wa burusin wa dhairin innaka waliyu kulla khair wa mutaqaddilu bi kulli khair wa mudili kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina fid dini wa liman awsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna jannata wa najina minan nar. Allahumma asli lana sa'anana kullaha. Allahumma jidna wa la tanqusna wa akhrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wardina wardana anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alima sidri bina la tahdiki syidra'ana wa afina wa qu'ana wa kullana haitsu kunna. Ya alima sidri bina la tahdiki syidra'ana wa afina wa qu'ana wa kullana haitsu kunna. Ya alima sidri bina la tahdiki syidra'ana wa afina wa qu'ana wa kullana haitsu kunna. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya amanal khaifin, amina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman nakhaf. Ya munajil khaifin, najina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, amina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman nakhaf. Ya munajil khaifin, najina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, amina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimman nakhaf. Ya munajil khaifin, najina mimman nakhaf. Ya latifu lam yazal utubina biman nazal. Innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin
Ya Latifu lam yazal utubina biman nazal innaka Latifu lam tazal utubina wal muslimin Ya Latifu lam yazal utubina biman nazal innaka Latifu lam tazal utubina wal muslimin Ya Latifan bi khalqi Ya aliman bi khalqi Ya khabiran bi khalqi utubina Ya Latifu ya alimu ya khabir Ya Latifan bi khalqi Ya aliman bi khalqi Ya khabiran bi khalqi utubina Ya Latifu ya alimu ya khabir Ya Latifan bi khalqi Ya aliman bi khalqi Ya khabiran bi khalqi utubina Ya Latifu ya alimu ya khabir Ya Habib ya Habib Ya Kafi ya Muhit Ya Habib ya Habib Ya Kafi ya Muhit Ya Habib ya Habib Ya Kafi ya Muhit Ya Allah bitawbah tawbah maghfirah wal jamali dunya wal akhirah Ya Allah bitawbah tawbah maghfirah wal jamali dunya wal akhirah Ya Allah bitawbah tawbah maghfirah wal jamali dunya wal akhirah Ya Rabbana yasir lana umurana bijai Sayyidina Muhammad ibn Ali Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad ibn Ali Ya Rabbana yasir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad ibn Ali Jazallahu Sayyidina Muhammad anna khairah Jazallahu Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu Jazallahu Sayyidina Muhammad anna khairah Jazallahu Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu Jazallahu Sayyidina Muhammad anna khaira Jazallahu Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kesabaran, ketawakalan, keteguhannya mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tentunya kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan kita tidak bisa berangkat ke sana dengan doa kita setiap 5 waktu kita mendoakan untuk saudara kita di Palestina agar sehingga semuanya akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan hajat-hajat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar di tempat yang mulia ini ya, mudah-mudahan kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hajat-hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan rasa keteguhan, ketulusan, semoga dengan doa ini yang terakhir ini ya, sebelum guru kita membahas daripada surah Fatih, kencangkan doa kita agar kebukalah pintu langit Allah Subhanahu wa taala agar bisa turun untuk dikabul segala hajat kita, permasalahan kita, Allah kasih jalan keluar. Amin ya Allah. Amin. Ayo kasih wahyu. Ya Rabbana tarabna. Ya Rabbana tarabna bi تغسل كل هوى
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع ولا وجودا لنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عهد الحب وآله وصحبه عدد تأسيس والحمد لله بالبدء والثناء. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu qabul ya. Padahal doa ini terakhir dibaca setelah baca kitab seharusnya ya. Maupun Ratibul Alfas, Ratibul Hadat ini dua penutup ini setelah baca kitab. Namun di sini ya kita sebelum baca kitab kita baca doa ini tidak jadi masalah. Mudah-mudahan nanti akan dibahas oleh guru kita sampai ke doa tersebut. Kita belum tahu artinya aja sudah gemetar hati kita ya. Kalau kita baca kalimat ini ya, gemetar hati kita. Nggak tahu artinya apa, nggak tahu ya. Sama saya juga nggak tahu artinya, tapi ketika baca ini nih selalu kayak memohon banget sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon. Jadi kalau bahasa ulama itu ya harus benar-benar ekstrim kita ya, memohon sama Allah ibadah itu, minta benar-benar jeritan kita ini ya. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita. Bukan Allah nggak sayang, bahwa Allah itu enggak Rahman ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menunda daripada doa-doa kita itu, bahwa Allah tuh sayang. Bagaimana kan betapa tingkat kesabaran dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hidup ini ya. Jangan sampai bahasa kecil kita bahwa Ratib ini tidak bisa memberikan solusi ya, bahwa Ratib ini sayang memberikan kadar daripada kehidupan kita. Kalau kita langsung dikasih kaya, bagaimana kita bisa nggak menjalankannya? Kita kehidupan kita banyak uang, mobil mewah ya, dalam umur usia muda kita seperti ini, kok seperti ini aja kita berhati ya. Kalau kita dikasih sama Allah dengan karamah Ratibul Hadat, bisa nggak kita mau bawa ya, dengan rasa syukur. Yang penting kita bisa menjalani istiqomah aja ya, menjalani seperti itu. Mau banyak, mau dikit, mau sedang, kita jalan ya. Karena pengalaman pribadi ketika dikenalkan sama Saudara Walid, Masya Allah, 3 orang, 2 orang, bahkan 3 orang sama almarhum Ki Umar, Masya Allah, aki-aki giginya tinggal 1 ya. Doa tadi tuh Masya Allah, semangat setiap ketemu berhadapan pasti Ki Umar baca. Dia meninggal orang, semangatnya luar biasa ya. Seru pokoknya sama Ki Umar kalau baca Ratibul Hadat itu ya. Ada rasa ketawa Walid itu ya sama Ki Umar. Kenapa? Karena itu udah susah karena gigi 1. Mudah-mudahan Ki Umar ya ditenangkan di alam barzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena udah istiqomah banget itu, doanya udah hafal ya. Mudah-mudahan kita di sini jangan sampai ada tuntutan bahwa baca Ratib kok begini-begini aja ya. Sayang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah ini ya, daripada benteng kita untuk bisa mendoakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, terlebih-lebih saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah bentengi dengan kekuatan daripada kekuatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya mereka itu ya memberikan kemenangan ya, kemenangan dan kemerdekaan Palestina. Itu saja, mari kita sama dengarkan surah Ratibul Hadat yang akan disampaikan oleh guru kita. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.
شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد به قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, anugerah, kesempatan, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita berkumpul dalam rangka melaksanakan aktivitas kita yang seminggu sekali, itu berkumpul untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, untuk mengingat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengingat para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Dan juga kita panjatkan sholawat salam kepada Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarga, sahabat kita, umat dan pengikutnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan syafaat di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, saya hormati dan saya muliakan para kesepuhan, para orang tua, para guru, terkhusus kepada pimpinan majelis, Ustaz Asep, juga kesepuhan kita Abah Haji Edi, Bapak Didi, Bapak Romo, dan juga Bapak Hasan Haji, yang walaupun mereka tidak bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kesepuhan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, berkah usianya, berkah rizkinya, berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap jemaah, Bapak, alhamdulillah kita duduk di sini, mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, hingga nanti kita di akhir hayat kita, usia kita ditutup dengan husnul khatimah. Masyarul hadirin rahimakumullah, terlebih kita terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah. Salilari Abu Yasir Muhammad bin Alawi, Salilari Abu Yasir Muhammad bin Al-Talaka, Failaru Yasir Yasir Habibullah bin Abdullah Sugga, Failaru Yasir Kutub Al-Habib Allah, Bismillah Ali bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi, Rasulullah Mughrim bin Allah bin Syam bin Ahmad Mughrim bin Jannah, Salilari Yasir Habib Ali bin Ahmad bin Alawi, Salilari Abu Ali Abu Yasir Ahmad Allah yahfazuhum min suri barik fi ma fi awladi wa ahli wa talami wa muhibbin bi khairin afiyah lahadin yahwali kadilatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila an qala قال بعد الفصاح ثلاث خصال لا يؤذبكم الله ما عملتم بهن الشكر والدعاء والاستغفار ثم قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Malam hari ini kita masih membahas zikir yang berapa kemarin? 17 ya. 17 ya. Mungkin ini
terakhir ya dari pembahasan zikir yang ke-17, yaitu zikir yang berupa istighfar, karena sempat tertunda ya, karena kita 3 minggu kemarin ya kita melaksanakan maulid, kemudian minggu selanjutnya kita libur ya, baru minggu kemarin kita mulai pengajian lagi, dan malam hari ini mungkin pembahasan yang terakhir dari zikir yang 17, yaitu zikir istighfar ya. Setelah itu kita baru akan masuk ke zikir yang ke-18, yaitu zikir la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah udah selesai itu, gak ada pembahasan lagi ya. Paling nanti ada tambahan, yaitu pembahasan tentang surat Al-Ikhlas, kemudian juga Al-Alaq, An-Nas ya. Mungkin 3 surat itu ya. Dan selanjutnya selebihnya mungkin doa-doa yang lain insyaallah akan kita kupas, akan kita kaji. Untuk malam hari ini kita masih membahas yaitu ya zikir yang ke-17, itu istighfar. Faqala Ja'far akhbarani abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man an'ama Allahu alaihi ni'matan falyahmadillah wa man istabta'a rizqahu falyastaghfirillah wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma qala Sufyan fanadahu Ja'far ya Sufyan qala labbaik qala khudhunna thalathun ayu thalathin wa syara bi yadihi dzakarahu al-Baihaqi fi Syu'bil Iman. Jadi untuk selanjutnya ada satu riwayat dari Al-Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi Al-Imam Sufyan As-Tsauri ini pernah, yaitu suatu ketika beliau bersilaturahmi ya kepada Al-Imam Ja'far Shadiq. Siapa Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq adalah cicit dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib binti Fatimah Zahra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri ini ya termasuk imam besar tabi'in ya, pembesar tabi'in, yang mana beliau juga berguru kepada Ahlul Bait ya, kepada dzurriyyah baginda Nabi. Jadi dari dulu ulama itu mereka mengambil ilmu dari Ahlul Bait, dari dzurriyyahnya Nabi. Makanya aneh kalau ada orang sekarang mengatakan nggak ada dzurriyyah Nabi, aneh ya. Yang ikutin kiai yang kayak modelan begitu tuh jangan diikuti. Dari dalam sejarah banyak sekali para ulama, imam-imam besar itu ya, termasuk Imam Sufyan As-Tsauri, beliau belajar ya, mengambil keberkahan ilmu dan ijazah dari para dzurriyyah Nabi, termasuk yaitu Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bagir, Imam Ali Zainal Abidin ya, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau pernah pernah silaturahmi ke Imam Ja'far Shadiq ya, Imam Sufyan As-Tsauri ini ya. Maka ketika beliau masuk ya ke rumah Imam Ja'far ya, kemudian Imam Ja'far memberikan satu ilmu, satu amalan ya. Kata Imam Ja'far Shadiq berkata kepada Imam Sufyan As-Tsauri, akhbarani abi, bahwa aku diberikan riwayat oleh ayahku ya. Siapa ayah beliau? Imam Muhammad Bagir ya. Kemudian riwayat tersebut bersambung dari kakekku, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, kemudian bersambung kepada kakekku, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala man an'ama Allah alaihi ni'matan falyahmadillah.
Kata Nabi, barang siapa yang Allah berikan nikmat kepadanya satu nikmat saja, maka falyahmadillah, hendaknya orang tersebut memuji Allah, bersyukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Ya. Karena wajib kita bersyukur kepada Allah, itu wajib, harus. Ya. Jangan lupa ya, nikmat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib bersyukur. Ya, nikmat yang Allah berikan wajib kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillah. Selain itu juga bukti kita bersyukur kepada Allah, kita gunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan. Itu bukti syukur. Ya. Jangan sampai kita terhitung orang-orang yang kufur nikmat. Ya, Allah kan ancam di dalam Al-Qur'an ya. In syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ingat kata Allah, siksaku sangat pedih. Termasuk kufur nikmat yaitu tidak menggunakan nikmat di dalam ketaatan, menggunakan nikmat di dalam kemaksiatan, itu termasuk kufur nikmat. Hati-hati bukannya. Ya, jadi bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, yaitu kita menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Kita duduk di majelis ilmu, kita diberikan kesehatan, panjang umur, ini termasuk bukti syukur kita kepada Allah. Kita sholat, ya itu juga bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa, semua ibadah kita itu adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka kata Nabi, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, maka syukuri. Ya. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, kita gunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa man istabta'a rizqahu falyastaghfirillah. Kata Nabi, barang siapa yang rizkinya seret, nih, ya solusi ini Nabi yang ngomong, ya ingat nih. Apa solusinya kata Nabi? Falyastaghfirillah, maka minta ampun sama Allah, banyak-banyakin istighfar. Loh kok bisa? Ya mungkin barangkali kenapa Allah seratkan rezeki kita karena banyak dosa kita ini. Ya, jangan nyalahin Allah. Ya Allah, itu saya susah amat ini. Ya. Saya sering bilang introspeksi diri dulu sebelum nyalahin Allah dan keadaan. Ya, salahin kita dulu. Mungkin banyak Terus kata Nabi, siapa yang rezekinya seret, maka solusinya banyakin istighfar. Bahkan sudah saya sampaikan dalam satu riwayat ya, disebutkan bahwa ada seorang sahabat mengeluh, ya hidupnya susah, banyak hutang, ya kan. Akhirnya dia minta solusi dari Nabi, dikasih sama Nabi berupa amalan, yaitu baca tasbihnya malaikat. Apa tasbihnya malaikat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nabi amalin tuh 100 kali sebelum sholat subuh. Sebelum subuh, ya itu doang syaratnya. Gak sempet ya sebelum sholat subuh, habis sholat subuh gak apa-apa. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan setelah sholat subuh pun gak apa-apa. Kalau sholat subuhnya jam 9 Pak Ustadz gimana? Ya sama aja bohong itu ya. Ya. Maka orang sahabat tadi dia amalin tuh, ya istighfar atau tasbihnya malaikat tadi, ya gitu. Dia baca setiap hari itu 100 kali berjalan sebulan, ya. Dia ternak 2 ekor kambing, ya. Berjalan berbulan-bulan kemudian bertahun-tahun, ya dia kembali kepada Nabi ngeluh, ya gitu kan. Kata Nabi, kenapa kau datang mengeluh lagi? Beberapa tahun yang lalu kau datang mengeluh, sekarang mengeluh lagi, kenapa? Apa hidupmu masih susah? Enggak ya Rasul, sekarang kehidupan saya berbeda dengan dulu beberapa tahun yang lalu. Dulu saya susah memang.
Sekarang saya bingung, ini kambing saya udah saking banyaknya mau ditaruh di mana? Berkah apa? Berkah tadi tasbih malaikat yang berupa di situ isinya tasbih dan juga istighfar. Nah, makanya di sini kata Nabi, "Falyastaghfirillah." Barang siapa yang rezekinya seret, banyakin istighfar. Ya, gitu. Sehari ya minimal 100 kali lah, gitu ya. Nggak bisa 1000 kali, 100 kali ya dicicil. Gitu. Wa man ahzanahu amrun. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang galau, wa fal yaqul la haula wala quwata illa billah. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang dalam keadaan galau, ya, apa tuh namanya? Galau. Kusut bahasa gang gacornya kusut nih. Gabut, ruwet, hidupnya ruwet. Maka kata Nabi, perbanyak la haula wala itu solusi dari Nabi. Padahal kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi di dunia ini semuanya udah ada solusi dari Nabi. Kita aja nggak mau nyari gitu. Ya. Nah, ini solusi dari Nabi. Kalau rezekinya seret, banyakin istighfar. Kalau galau, ya, banyakin la haula wala quwata illa billah. Gabut ya. Semua kaum Sufyan, kemudian Sufyan keluar dari rumah Sayyidina Ja'far Shadiq. Kemudian dipanggil kata Sayyidina Ja'far, "Ya Sufyan." Qala labbaik. Maka Imam Sufyan As-Tsauri ini ya berkata, "Ada apa?" Ya. Maka kata Sayyidina Ja'far Shadiq, "Khudhunna." Ambil itu. Yang 3 tadi ya, wasiat dari Nabi, ambil, pegang. Ya, pertama apa wasiatnya? Kalau kita dikasih nikmat, banyak-banyak bersyukur. Kalau rezeki kita seret, banyakin istighfar. Kalau hidup kita galau melulu, banyakin la haula wala quwata. Ini Imam Sufyan As-Tsauri, seorang tabi'in, ulama besar, seorang imam besar. Beliau pun berguru kepada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini bukti yang mengatakan para zuriyah Nabi itu nggak ada, habaib itu terputus. Ya, jangan didengerin. Ya, biarin aja dah. Ya. Dia sibuk dengan mencari kesalahan, ya, aib orang lain. Ya. Harusnya kan kita selaku muslim harus menutupi aib orang lah. Apalagi saudara kita muslim sendiri, tutupin, jangan dibuka-buka. Ya, man satara musliman fi dunya satarallahu lahu yaumal qiyamah. Bagaimana hadis kata Nabi, barang siapa yang menutupi ya aib saudaranya muslim di dunia, maka aibnya akan Allah tutupi nanti di akhirat. Ya, jangan dicari keburukan-keburukan. Ya. Dia sengaja, ya alasannya aja ilmiah, tapi dia mencari celah bagaimana untuk supaya nama dzurriyyah Nabi atau terkhusus nama habaib para nabi ini rusak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sebagian para sahabat mengatakan ada 3 amalan, yang mana 3 amalan tersebut la yu'adzibukumullah ma'amiltum bihinna. Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian mengamalkan 3 amalan tersebut, 3 perkara tersebut. Apa yang pertama? Asyukru, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu doa, banyak-banyakin doa. Doa ya. Banyakin doa, ngerengek sama Allah. Ya. Saya tadi mintanya harus serius, harus ngerengek, ya. Gitu. Ya kan, kalau minta sama orang tua, kalau udah ngerengek pasti orang tua tuh hatinya ya kesian gitu. Kalau kita mintanya sama Allah main-main ya nggak serius, gimana mau dikasih ya? Dengan merengek, nangis gitu. Serius kita ini hamba yang hina, yang nggak punya kemampuan ya. Jadi yang pertama ya, selama kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa kita sebagaimana janji Allah memang ya.
Bahkan kata Allah la azidan nakum, kalau kita bersyukur ya kita akan ditambah kenikmatan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa. Ya, selama kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah, maka Allah pun tidak akan menyiksa kita. Ya, azab siksaan itu bukan hanya rumah kita habis kebakaran, harta kita digandol maling, bukan. Siksaan juga apa? Anak bandel, kagak nurut, istri kagak nurut. Itu juga siksaan, benar nggak? Siksaan apa bukan itu? Siksaan itu, nyiksa banget Pak Ustadz itu kan? Ya. Jadi jangan kita pikir siksaan itu cuma rumah kebakar, harta digondol maling, mobil ya dicuri orang, ya motor hilang, ya istri ngelunjak, anak ngelunjak, itu juga siksaan buat kita. Ya, hah? Ya, ya. Jadi selama kita mau bersyukur, kita doa kepada Allah, insya Allah semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu al-istighfar, yaitu selama 3 perkara ini kita amalkan, maka siksaan itu akan Allah hilangkan dari kita, dari kehidupan kita, dari rumah tangga kita. Yang pertama apa? Bersyukur, kemudian memperbanyak doa, dan juga memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah katakan, "Tsumma qala ma yaf'alullahu bi'adzarikum in syakartum wa amantum." Kata Allah, Allah tidak akan melakukan siksaan terhadap kalian selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Ini janji Allah. Jadi selama kita bersyukur dan beriman kepada Allah, Allah tidak akan memberikan siksaan kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ya'ba'u bikum lirabbi laula du'aukum." Ya. Allah juga tidak akan memberikan beban yang berat di dalam kehidupan kita, ya, selama kita mau berdoa. Memang apa namanya, ketentuan itu sudah ditentukan oleh Allah. Qada dan qadar itu betul nggak? Tidak ada yang bisa menolak semua itu kecuali doa. Ya. La yaruddul qada illa doa. Ya, tidak ada yang bisa merubah ya ketentuan dari Allah. Memang qada-qadar ini ada yang sifatnya sudah pasti dan juga masih bisa dirubah. Itu dalam ilmu akidah tuh ada 2 ya. Qada-qadar itu kalau nggak salah ya. Ya, yang masih bisa dirubah ya bisa kita rubah dengan apa? Dengan memperbanyak doa. Wa qala wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan kata Allah, tidaklah Allah menyiksa mereka selama mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaman belum ini? Jam berapa ini? 10. Jam 10. 10 lewat berapa ini? 45. Mungkin ini terakhir ya, pesan dari Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, ya, wa hasbuka bi batil istighfar wa manafi'ihi wa fawaidihi qauluhu ta'ala wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, setelah kita banyak mendengar faidah istighfar itu apa saja, mempermudah kehidupan kita, memperlancar rezeki kita dan yang lain-lainnya, ya, cukuplah kata Habib Abdullah, ya, keistimewaan istighfar ini yang paling besar yaitu Allah tidak akan mengazab kita selama kita mau beristighfar. Cukup itu aja. Ya, kita kan nggak mau disiksa sama Allah, benar nggak? Ya, baik dunia ataupun akhirat. Cukup. Di dunia juga kita disiksa, istri bandel, anak bandel, siksaan itu. Gimana solusinya? Istighfar. Kita hanya banyakin istighfar. Ya, karena memang kalau kita bermaksiat kepada Allah, berbuat satu dosa, maka akan terasa di rumah tangga kita. Anak bandel, istri nggak nurut, itu bisa jadi kata para ulama sebab perbuatan dosa kita sendiri. Ya, makanya banyak-banyak istighfar. Kata Allah cukup dah. Ya. Ayat Al-Qur'an yang mengatakan Allah tidak akan menyiksa mereka manusia
hamba-hambanya selama mereka mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu. Bahkan kata beliau, "Fataubatu wal istighfaru min kunuzil khairat." Bahkan taubat dan istighfar ini adalah investasi kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dunia akhirat. Kita kan pengen senang dunia, pengen senang akhirat. Kuncinya istighfar, banyakin taubat, banyakin minta ampun kepada Allah. Wa min a'dhamil qurubat wal barakat, bahkan yang paling agung keberkahan yang bisa kita rasakan yaitu dari istighfar. Ya. Wa min awsalil wasail ila jamil khairati dunya wal akhirah, dan bahkan istighfar ini menjadi perantara yang paling cepat menyampaikan kita kepada kesuksesan dunia akhirat. Fa'alaikum rahimakumullah biluzumi taubah wal istighfar ana al-laili wan nahar. Kata Habib Abdullah, wajib untuk kalian menekuni taubat dan istighfar ana al-lail, sepanjang malam, wan nahar, sepanjang hari. Bisa nggak kita? Kita banyak lalai sama Allah, insya Allah ya. Walaupun banyak lalai, ya kita punya satu waktu ya sehari itu ya jadiin satu waktu mengingat dosa-dosa kita. Ya walaupun nggak 24 jam kita ingat sama Allah, kita ya persiapkan ya selama 24 jam itu ada 30 menit kita khusus waktu untuk Allah, minta ampun, ingat-ingat dosa kita. Summa inna syaitan la'anahullah. Kemudian syaitan, kata Habib Abdullah, senantiasa yakhda'u ba'dul agbiya minal muslimin. Ini setan ini senantiasa akan menggoda, menipu orang-orang muslim yang bodoh. Orang muslim yang bodoh yang enggak punya ilmu. Fayaqulu lahu kaifa tatubu anta la ta'rifu min nafsika sabat ala taubah. Kata setan, ngapain lu tobat? Lu belum tahu kan? Habis tobat ini lu mantap enggak di taubatnya? Aku bakal balik lagi bikin dosa. Kata setan. Pasti begitu tuh setan. Lu enggak usah taubat lu. Mending bikin dosa aja sana. Ya, bahkan yang lebih ngeri, dosa lu enggak bakal diampunin sama Allah. Akhirnya apa? Yang ada putus asa. Itu tujuan setan memang, supaya kita ini putus asa dari rahmat Allah. Wakam tatu matang dulu ya dambi, kata setan. Apa yang lu taubat? Ntar juga balik lagi lu ke dosa, bikin dosa lu. Percuma lu taubat. Jangan dah. Gak usah taubat. Setan begitu tuh. Ya. Kata Habib Abdullah, falyahdharul muslim, hati-hati. Kita selaku orang muslim hati-hati dengan bisikan-bisikan setan yang seperti ini. Ya betul, kita ini manusia dan tempat salah dan dosa. Tapi kan Allah itu Maha Pengampun. Jangan sampai kita punya keyakinan ya, Allah ini bakal ngampunin dosa gua udah kelewat gede. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ingat, sebesar apapun dosa kita, ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena itu semua tujuannya setan, supaya kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Kata Nabi, ma sara man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marratan. Tidak dikategorikan orang yang membangkang, yang melawan kepada Allah, orang yang setiap hari ya dia meminta ampun kepada Allah, sekalipun dia setiap hari berbuat dosa sebanyak 70 kali. Selama kita mau minta ampun sama Allah, kita nggak termasuk hamba-hamba Allah yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa ya. Kata Habib Umar, walaupun 1000 kali kau terjatuh di dalam dosa, bangkit dan minta ampun, bertobat kepada Allah. Jangan biarkan setan menipumu sehingga kau ya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini ya terakhir dari pembahasan istighfar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ada keberkahan, ada manfaat, terkhusus untuk saya pribadi, pengumuman kepada para jamaah.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan malam ini sangat luar biasa mengenai istighfar.